जागो मंदिरे देवता जागो मंदिरे हे देवता जागो जागो मंदिरे हे देवता जागो मंदिरे हे देवता जागो मंदिरे जागो मंदिरे देवता 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 केते गुरु मोही आसीछि धाई केते गुरु मोही आसीछि कहिबी प्रभु कहिबी गोपन कथा जागो मंदिरे जागो मंदिरे जागो मंदिरे देवता शयने स्वपने किबा जागरणे बसिथिब मोर हृदय रे शयने स्वपने किबा जागरणे बसिथिब मोर हृदय ये जीवन भूल जेते ये जीवन भूल जेते क्षमी बहे प्रभु देवता 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 ये जीवन भूल जेते क्षमिब हे प्रभु बलियार एही कथा बलि एही जागो मंदिरे देवता जागो मंदिरे देवता जागो मंदिरे देवता जागो जागो मंदिरे देवता अनंतଙ୍କ ପାଦ ତଳେ
कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। माँ ज्योतिप्रभांक पाद तले शतकोटि प्रणाम जनाऊँगी। ये दुनिया रे देवता किए ये कथा आज आम बुझापी भूल हो जाए। देवता होचंती प्रथम देवता होचंती सूर्य, द्वितीय देवता होचंती पृथ्वी धरित्री, तृतीय देवता होचंती सुंदर मनोरम परिवेश, तापर देवता होचंती पिता माता। से भाव शिक्षक शिक्षयित्री चिकित्सक चिकित्सक जो माने चिकित्सा करुचंती, जो माने कृषक कृषि करी आमको शस्य प्रदान करुचंती, ये समस्त होचंती देवता। आमे किंतु यही देवता मानू केबे भी प्रणाम जणेन। बिलरे गोटे कृषक को देखी आमे देवता बोली प्रणाम करूना, आमे ताको भाबू बोले आम कियारी हलुआ। से आम बलदेव कांधे हल रहिला, एटी बलदेव को दंडवत होच, किंतु जड़े हल धरी वास्तववादी मनुष्य को देखी घृणा कर। धरित्री को माँ धरित्री को केतबेले प्रणाम करिबा आमे जानूना, किंतु धरित्री माँ सुभद्रा को आमे प्रणाम करिबु सुख सौभाग्य मागुणी करिबु, किंतु माँ बा मातृ जाति को केबे आमे सम्मान दे पार। से माँ जन्मदात्री, से माँ माउसी माँ, से माँ पीयूषी माँ, से माँ पुणी आम पाखरे सद्गृहिणी रूप आम पाखरे अच्छी। से माँ आमर भौणी, आमर यही भाव में माँ प्रकृति रूपिणी गोमाता इत्यादि। मातृजाति की असम्मान करी आमे शारदा को विरदा को ज्योतिर्प्रभा ज्योतिर्मयी को माँ माँ बोली डाकिले प्रकृत में से दुख शुणवे ना। जितेबले बलिया जो मंदिर को जाए मातृ मंदिर को मो बो मो सान बो बड़ बो सान बो ईमान को सब चिंतन करे। मु भावे यही रत्न सिंहासन रे वो माँ बसी। से सबू कथा बुझाक हेले देवता होचंती सूर्य, आमे जगन चंद्रमा जगन्नाथ को आमे प्रणाम करूँ,
ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁନୁ କି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବି କରୁନୁ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରିଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରୁ। କଳା ମେଘର ସ୍ୱରୂପ କାଳିଆ ସାମନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁନା, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ, ଯିଏ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପବନ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଜଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଉତ୍ତାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଦଦଳିତ କରି ଅସମ୍ମାନ କରୁ। ଏଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ପଠାନ୍ତି, ସେ ସାଧନ ଭଜନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇ ସବୁକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସଦ୍ଗୁରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆସି ପାଠ ନ ପଢ଼େଇ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପାଠ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ପୂଜ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ, ମୁଁ ଶିବ, ମୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ମୋତେ ପୂଜା କର। ତେଣୁ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝାନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ସନ୍ତାନ ଆସିଛି ତୁମକୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକିରି ଦଣ୍ଡବତ ହେଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ମା, ତାକୁ ତ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲୁନି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଲୁନି। ଯିଏ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହିଲେ କେମିତି ହେବ? ଯିଏ ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳମୟ ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଧରି, ଠେକିରେ ପାଣି ଧରି, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି, ମଞ୍ଜେଇ ଟାଣି, କିଏ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ, କିଏ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପି, ଆଉ କେତେକ ନିଷ୍ଠାରେ କେଉଁ ସୁଦୂର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ନିଜ ପାଖରେ ବା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା କି ପ୍ରଣାମ କରିବା ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପାଣି ବୋହିକିରି ନିଅ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ସବୁଠାରୁ ଅଭାବ। ଜଳ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାରମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ଜଣେ ସନ୍ଥ ହୋଲି ଖେଳରେ ଏତେ ଜଳ ମାନେ
ରଙ୍ଗ